Good evening, Itu Akashvani Kohima. Samlaga khobor puriya sim konglongla. Pohela headlines. Nagaland CM Rio Brakwesi State Assembly laga sub 60 members kan ekilogot milaigina naga political issue de joldi aru izat thakia solution ani dia de modob dibula ase. World Health Din do aji manaise. Prime Minister Modi Brakwesi ami khan laga planet healthy rakhiboli kam kuria sob logoti ako mon khushi hua janai dia dinikta ase. Nedi Ahyok CEO Amitabh Kant pra Kefridi jaigena aspirational district program laga implementation do sai jaisi aru Nagaland 11 notun cases kan khopor khurigena ginti do 12,376 porhai jaise. COVID cases laga ginti do dobara porhai jai thakya nimiti ami khan laga listeners logoti hushiyar aru surakshati dhila na kurigena sob bachap gadam khan mani boli aru umr 45 sal opor sob manu khan bra iko boy na kurigena vaccine loboli onorat kuri ase bajikena thakibole tinta asani gadam khan othai kena face mask pindiboli hat aru muk safa rakiboli aru social distancing karoni 2 yards dur rakibolage itia pura khobor. Nagaland Chief Minister Nipirio Brakwese State Assembly laga sob 60 members kan alak-alak party bra milaigena decades borana naga political dokte juldi aru izzat thakia solution ekta ani diboli modob dibola se. People's Democratic Alliance PDA sarkar laga 3 sal punjade dhanyabad dia program aru H Chuba Changdo Noksan Assembly Bible karone ruling National Democratic Progressive Party NDPP candidate hisabi unopposed election hua karone Kohimadi joakali program Kiadi Rio Bra Kotakuria Samoy Ito Koedise. Chief Minister Bakwesi ki naga political issue logo juriadi Nagaland Assembly laga elected members bra party alak-alak pra milaigena ekta atma nijidi ahegena shanti kamdi joldi aru izat thakia solution ani dibula se. Taibra Joa Mohena Delhi team official jaigena Rio Brakwesi ki tai khanba Naga national political groups aru NSC and IM leadership logot opposition de sathi khandi opposition laga leader bra loigena meeting khan rakhise. Rio Brakwesi ki tai khanba kothabata kuria party khan logodi kam to joldi korigena Nagaland laga manokhan laga ichadikta solution to joldi ani diboli onorat kori dise. World Health Din do aji manaise. Itu din maniabra ekta specific health theme laka janani do porhaigena World Health Organization WHO karni bhavna koriboli laka dorkar jaga do janai dibole ase. Akot sal khandi itubra dorkar health issues kan mental health, maternal child care aru hawbani bodli kan do paijan kori diboli dise. Itu sal World Health Din karone theme do ekta sundur aru bhalwala dunia banai diboli hisab rakhi ase. WHO Brakwesi ki COVID-19 ba dikhai dia do kisaman manokando healthier jiban thakiboli pari ase aru dosra khanapur bahal health services to pai ase. WHO bra dunia laga leaders logodi health inequities to saikena sob manu logodi quality health services to lowly diboli karni onorot kori dise. Prime Minister Narendra Modi Brakwesi ki ami khan laga planet healthy rakhibole nimiti jun khani rat din kam kuri ase tai khan logodi mon khushi junai diboli karone World Health Din do manai ase. Ekta tweet di Modi Brakwesi ki etu din dia ko health care di research aro innovation di ami khan ba modob dia di dobara khara kuria din ase. Modi bra sob manu logodi COVID-19 logod larai di dorkar rakhigena paria sob bajab gadam khan uthai kena mask biniboli bar हाथ धुला बोली और दूसरा प्रोटोकॉल्स kan mani boli koise. Modi Brakwesi ki etu eki samay di immunity porhai kena gao thik thaki boli paria godam khan sob uthabo lage. Prime Minister Brakwesi ki India sarkar bra kisam godam khan uthai dia di Ayushman Bharat aro Pradhan Mantri Jan Aushadhi Yojana khan milai kena manu khan lokodi subsi ucha quality aro susta dam health care do loboli dia ase. Ta Brakwesi ki India bra dunia laga subsi dangor vaccination drive do juli jai kena COVID-19 khilaf larai do takot kuri dia sibili koise. Chief Executive Officer Nedi Ahyok Amitabh Kant pra aji Kefri district di jaisi aro aspirational district program laga implementation do DC laga conference hall di sai jaise. Tai laga address di Kant pra koisi Kefri do bhal hobole bishi dictary hobo bile akoti bhavana korise. Kintu tai pra koisi ido sal January aro February mohena di 112 aspirational district laga sobsi niji jaga bra health or nutrition di ido bra dusra jaga di ahi jaisi aro basic infrastructure di सबसे आगे जगह दे आही जैसे इतुबरा दिखाई दिया दो 2 साल का गैप थाकिया पासुदी डिस्ट्रिक्ट दो आकी पढ़ाई जायसी और ताइब्रा कोइसी केफ्रीब्रा बिशी बहाल करियासी और इतुबरा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लगा सबसे
উচ্চাদি আহিবলি পাৰিয়াদু দেখাই আছে তাইব্ৰা ডিস্ট্ৰিক্ট অফিচাৰ্ছ লগতে বেছি দিগদাৰী অৱস্থা খান ৰাংখাং জিঅ'গ্ৰাফি আৰু লোকেশ্যন লগা দোকান থাকিলেবি মেহনত পৰা কাম কৰি আনিমিতি মন খুশি জনাইছে ডিস্ট্ৰিক্ট পৰা কিছুমান জাগা খান্দি আকি পঢ়াই যোৱাদি মন খুশি জনাই কিনে কান্ত পৰা কৈছে কি প্ৰগ্ৰাম পঢ়াই যোৱা আৰু কিফ্ৰি এলেকা তাকো চাবলৈ দিল্লীৰ পৰা আহিয়াটো তাই মন খুশি আছে নিদি আয়োগ CEO পৰা কিফ্ৰিটো ইণ্ডিয়াদি নম্বৰ 1 ডিস্ট্ৰিক্ট বনাই দিবলৈ পাৰিয়ামত সব দিবলৈ বিশ্বাস জনাইছি যোনটো নাগালেণ্ড লগা প্ৰাইড আছে তালাকা অফিচিয়েল সময় কান্ত প্ৰাকো ডিস্ট্ৰিক্ট হস্পিটেল কিফ্ৰি আংগনৱাড়ী চেণ্টাৰ আৰু গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল কিফ্ৰি ভিলেজ কান্দি যাইছে अपनी खान आकाशवाणी कोहिमार दिया खबर শুনি আছে अपनी खान ब्राको আমি खान लगा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज कोहिमार इटो न्यूज बुलेटिन होनिबली पारिब यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री बा কৈছে कि देश दी इत्यादि 8,70,77,474 वैक्सीन डोसेस कांदु दिसे इटो बा কৈছে देश दी जो 24 घंटा दी 1,15,736 नूतन कोविड-19 केसेस kan खबर करिसे इटु मिलाई केना केसेस पुरा दो 1,28,01,785 पुंजिसे वापस भालवा सब मिलाई केना इटिया 1,17,92,135 थाकियासे मरिजुआ गेंदिब्रा 1,66,177 पुंजिसे আৰু इटिया एक्टिव केसेस तो 8,43,473 थाकियासे नागालैंडे आज कोविड-19 लगा 11 नोटन केसेस kan खबर करे केना पॉजिटिव केसेस तो 12,376 पढ़ाई जायसे 6টা पॉजिटिव केसेस तो कोहिमारबा আৰু 5টা ডিমাপুৰবা खबर কৰিছে এটো লগত 2টা पॉजिटिव बीमार कांडो कोहिमादी वापस ভাল হৈ কেনা वापस ভালৱা কিন্তিটো 11,984 পুঞ্জিছে এতিয়া एक्टिव केसेस तो 142 থাকি আছে Konyak Union bra Auling Festival do Nagaland Minister of Higher Education and Tribal Affairs Timchin Imna along do special guest Sapira Kikana local ground Mondi Joa Kali Manaisi Jun to Konyak Khanlaga Asul Festival ase Eastern Nagaland People's Organization President Shashi Nagado special invitee aro 46th Assembly Monlaga MLA and Thongwang Konyak do Chief Patron Thakise Auling greetings Janaigana Minister along bra koise ki Konyak Khanto subsi bhal aro interest নিয়ম থাকিয়া ট্ৰাইবিকটা আছে আৰু সবসি ডাঙৰ ওয়াৰিয়াৰ্স আৰু বাহাদুৰ আৰু ইন্টিগ্ৰিটি লাগা আকি কোৰিয়া কান আছে তাৰবা কৈছে কি কন্যা খান্ডো একটা ট্ৰাইব নিচিনা আকি পঢ়াই যাবলি সময় আছে আৰু পুৰা নাগা খান পঢ়াই দিয়া দিবি হাতিয়াৰ একটা হবলি কৈছে এডভাইজাৰ IPR SCERT আৰু ভিলেজ গাৰ্ডছ তোশিৱং দংব্ৰা কন্যাক মানখান লগতে নিজৰ কালচাৰ ট্ৰেডিশন আৰু মিল মিলাপটো নাহাৰা বুলি অনুৰোধ কৰি দিছে MLA থংৱাং ব্ৰাকো আউলিং মানিয়াদো खेती बहाल होबली आशीर्वाद मांगी केना जाय जोवा लोकति छाड़ी दियादो मनाई আছে Union Cabinet pra Production Link Incentive PLI Scheme National Program on High Efficiency Solar PV Modules aro LEDs aro air conditioners karone monjor dise Cabinet meeting pasodi khobor manokan lokote kotha kori Commerce and Industry Minister Piyush Goyal bra koisi eto bra desh di manufacturing korea do porhai dibola ase tai bra koisi ki atmanirbhar bharat laga supna aro India di manufacturing korea do globally competitive banai diboli eto ekta godam agi kori dia আছে স্কিম পৰা 4 লাখ ডাইৰেক্ট আৰু ইনডাইৰেক্ট জবস কান পাংসালদি পঞ্চাই দিবলে আছে গোয়াল পৰা কৈছে কি ইণ্ডিয়া লাকা গ্ৰোথ খিসাদি এটো লাকা ফ্ল্যাগশিপ PLI স্কিম পৰা আকি কৰে কিনা লোকাল ইন্ডাষ্ট্ৰি লাকা তাকুত আৰু জব গ্ৰোথ বি বঢ়াই দিবলে আছে গোয়াল পৰা কৈছে কি PLI স্কিম নেশনাল প্ৰগ্ৰাম অন হাই এফিচিয়েন্সি সোলাৰ PV মডিউলছ দি 4,500 crore টকা লাকা আউটলি লগতি ক্যাবিনেট পৰা মঞ্জুৰ দিছে আৰু NPF MLA আৰু Chairman Subdivisional Planning or Development Board SDPDB Pokopoto Y Vicky Hosobra Tree Plantation Drive to Mishilimi Gate Bra Mini Secretariat New ADC Office Pokopoto tak aji chole jaise MLA Bra Ecological Balance Rakibli Dorkar Janaigena Sobra Subdivision di Thovini Festival do 2014 di Suru Korea Basodi Plantation Drive laka pura kam do supervise Korea se kisam alak alak khas saplings kan Kabul Pine Fishtail Palm Silver Oak Ashok Nishanado Forest Department ba supply DC aru MLA Sobra LADP 2020-21 nechiri khas kando aji laga plantation drive di rupai dise khobor se este akwa headlines dubara janai dia ase
Nagaland CM Rio Prakwesi State Assembly laga sob 60 members kan ekilogoti milai kina naga political issue de joldi aru izat thagya solution ani dia de modob dibole ase World Health Din do aji manaisi Prime Minister Modi Prakwesi ki ami khan laga planet healthy rakhibuli kam kuria sob logodi ako mon khushi hwa jon idea din ekta ase Nidi Ayok CEO Amitabh Kant ki free di jai kena aspirational district program laga implementation do sai jaisi aro Nagaland 11 notun cases kan khobor kuri kena gindi do 12360 por hai jaise aro ajira jila ka nagamis khobor imanti ses kuri ase Good night